Setyembre 13, 2025, Sabadohan ikakaruhaan kag tulo nga semana han katuigan ngan memorial liwat ni San Juan Crisostomo usang obispo ug doktor han singbahan. Nga na natin ebanghelyo yan ang adlaw in kinuha didan ebanghelyo sumalakan San Lucas kapitulo 6 bersikulo 43 tubtob ka 49. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Lucas. Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan, diri nahatag hin maraot nga bunga in maupay nga kahoy, o nahatag hin maupay nga bunga in maraot nga kahoy. Kinikilala ang tagsa nga kahoy, pinaagihan iya mga bunga. Diri ka na buro hin mga igos, tikang hin mga sapinit, o nagtitirok hin mga ubas, tikang hin mga niyo-tiyo. Nagpapagawas ang tao nga maupay hin mga kaupayan tikang han manggad hin magupay nga mga butang han iya kasing-kasing. An maraot nga tao tikang han iya manggad hin maraot nga mga butang kay iginyayakan han baba an nakakapuno han kasing-kasing. Kay ano nga hintatawag ako niyo nga Ginoo Ginoo ngan diri niyo ginbubuhat an iginsusumat ko ha iyo an tagsa-tagsa nga nadaop haakon nga namamatihan akon mga pulong ngan iya gintutuman ipapakita ko ha iyo kun ano an itatanding ha iya. Sugad diya hintawo nga nagbalay nagukab hiya hinhalarom ngan din tungtong ha bato nga patukuran binahaan salog ngan ginagmakan adto nga balay kundi waray ini mabayog kay madig-ungod an katukod. Kundi namamatihan akon pulong ngan diri niya gintutuman sugad diya hintawo nga nagbalay hatuna nga waray magbutang hin patukuran. Natumbala dayon han pag-agmaki han baha hin pagkamakaharadlok hadto nga pagkapukan. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan naton ebanghelyo himbatian naton ang mga pulong naton Ginoong Kristo nga nasiring. Diri nahatag hin maraot nga bunga in maupay nga kahoy o nahatag hin maupay nga bunga an maraot nga kahoy. Ini mga kabugtuan nagpapahinumdum ha aton mahiunong hiton aton pagtuo ngan kun paano naton iguukoy iton aton pagtuo. Nga maaram kita siyahan nga iton puno nga maupay mula liwat iton magbubunga hin maupay ano iton karagsigngon nga iton puno kinahanglan ginaataman kinahanglan nakakakarawat hin maupay nga sirak iton adlaw nakakakarawat hin maupay nga tubig ngan maupay liwat iton tuna ang sugad man liwat iton aton pagtuo kinahanglan inaataman liwat naton iton aton pagtuo. Pinaagi hiton mga sakramento, pinaagi hiton pangangadi, ngan pinaagi hiton pagbuhat hin magupay para hiton aton igkasitaw. Jesus yan ang nagpapahinumdum ha aton nga mamunga iton aton pagtuo, hin magupay nga mga pulong, pinadisan hin magupay nga mga buhat, ngan maupay nga intention. Iton pamumunga in usa nga klase hin pagpaangbit. Sanglit hikita nga mga Kristiyano, hikita nga nagsusunod kan Kristo para magbunga iton aton pagtuo, kinahanglan nga andam kita magpaangbit ngadto hiton iba nga tao. Ikaduha hinumduman naton nga iton aton mga pulong, nga itaton mga buhat, nagpapasabot kung ano iton sulod hiton aton mga kasing-kasing. Kung papakianhan naton iton aton kalugaringon niya na ngan aton pamamalandungan, ano ba iton sulod iton aton mga kasing-kasing yan na puno ba inihin paghigugma o puno ba inihin kaurit o kaaringit iton aton igkasitaw. Ay ini nga mga butang mag-iimpluwensya ha aton itanon niyayak nun ngan hiton aton bubuhaton. Ikatulo mga kabugtuan nga iton aton pagtuo, diri light mahiunong hiton pag-ayon hay Kristo iton Dios
Diri light mahiunong hiton pagtawag ha iya nga Ginoo Ginoo, kundi iton aton pagtuo mahiunong liwat hiton pagbuhatin magupay nga mga butang. Pagsunod hiton kaburuton hiton Dios, haluyo hiton mga kakurian, mga challenges, mga temptasyon dinhi kalibutan. Ngan karog sigon liwat hini nga diri la natubtub pagampo, kundi iginuukoy liwat naton kun ano iton aton iginaampo. Sanglit mga kabugtuan niya ng adlaw, iton aton pagampo nga diri unta kita hibulag kan Kristo. Ngan sugad-sugadhin mga puno, padayon unta kita nga nakaugat dida hiton pulong hiton Dios. Amen.